Next lagi. Nah, dari hal yang tadi saya jabarkan, ada dua solusi yang kami bawa di dalam Prospero sendiri. Yang pertama adalah software as a service. Nah, Based on the challenges I explained earlier, Prospero offers two main solutions. The first is our software as a service platform. jadi kami dari Prospero menawarkan sebuah service aplikasi atau software untuk bisa membantu klien-klien kami dalam bisa memitigasi risikonya, mengenali risikonya dan juga mengakses dan juga melaporkan risk manajemennya dengan secara tepat waktu. Through this solution, we provide applications and software for our clients that can help organizations identify, assess, mitigate, and report risk in a timely and effective manner. Nah, memang pada waktu saat sekarang, di tahun-tahun awal, kebanyakan klien kami adalah dari lembaga keuangan, bank maupun non-bank. Currently, most of our clients come from the financial sector, including both banking and non-banking institutions. Contohnya, kita sudah mempunyai klien dari Bank BTPN Syariah. Mungkin kita semua tahu BTPN Syariah cukup besar, bank buku 3 di Indonesia, dan juga BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, dua ini sudah membeli lisensi dari software yang kami bangun. For example, our clients include Bank BTPN Syariah, one of Indonesia's major Islamic banks, and BPKH, the Hajj Financial Management Agency. Both organizations have already purchased licenses for our risk management software. Dan waiting agreement letter dari beberapa company, bank juga, itu adalah Bank Newcomers, Bank Kalsel, Bank Kaltim, Bank Syariah Indonesia, dan QNB. Nah, ini adalah bank-bank yang akan kita handle di tahun ke depan. In addition, we are currently awaiting agreement letters from several other companies, including Bank Newcomers, Bank Kalsel, Bank Kaltim, Bank Syariah Indonesia, and QNB. These are some of the banks we expect to serve in the coming year. Jadi bisa kita lihat di sini adalah yang kami tawarkan adalah solusi untuk mengatasi risk management. Tapi saya juga menyadari bahwa tidak hanya di lembaga keuangan. As you can see, our solutions is designed to address risk management challenges. However, we also recognize that risk management is not only important for financial institutions. Tapi juga di sektor industri lain, tadi misalnya maskapai, kemudian juga logistik, itu juga mempunyai exposure risk yang cukup besar. Nah, itulah yang akan menjadi next target market dari kami, dari Prospero. Industries such as aviation and logistics are also exposed to significant risk. Therefore, these sectors will become our next target markets as we continue to expand Prospero services. Next. Oke, nah yang kedua yang kami berikan solusinya adalah e-learning, learning management system. Nah, kami membangun e-learning sendiri dan kebetulan kami sudah melaunchingnya di tanggal 17 Agustus 2021 karena kami memang sengaja memfokuskannya launching pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Moving on to the second solution, we offer an e-learning platform and learning management system or LMS. We officially launched this platform on August 17, 2021, Indonesia's Independence Day, as a symbolic milestone for our company. Nah, di sini kami ingin, kenapa kita memutuskan ada e-learning sendiri? Karena kami ingin memutuskan masalah terkait dengan sulitnya menemukan pelatihan risk management di Indonesia. Sulit sekali. Nah, the reason we develop our e-learning platform is simple. There is a shortage of accessible and high-quality risk management training in Indonesia, such as training opportunities are often difficult to find locally. Nah, kalaupun ada, paling dekat tuh di Singapura, paling dekat lagi tuh di Hong Kong. Biayanya mahal. In many cases, professionals need to go to places like Singapore or Hong Kong to receive specialized risk management training. However, these programs can be very expensive. Banyak sekali lembaga-lembaga baik keuangan bank, non-bank, kemudian logistik yang punya budget terbatas di Indonesia. Nggak mungkin mereka bisa mengirimkan banyak karyawannya ke Hong Kong, ke Singapura, dan lain sebagainya. Many organizations in Indonesia, whether in banking, non-banking sectors, or logistics, have limited training budgets and cannot afford to send large number of employees overseas. Dan kalaupun dikirimin ke Hong Kong ataupun ke Singapura, pas balik ke Jakarta, nggak guna. Kenapa? Karena antara Hong Kong, Singapura, sama Indonesia, itu sudah beda levelnya. Maksudnya level di Singapura sama di Hong Kong lebih bagus, nah kita masih dalam tahapan mencari sebenarnya. Nah,
Moreover, the business environment and level of market development in Singapore and Hong Kong are quite different from those in Indonesia. As a result, the knowledge and practices learned abroad may not always be directly applicable when participants return home. Itulah yang coba kami putuskan di dalam Prospero e-learning. That is why we create Prospero e-learning.